Sir Vincent! Asan si Sir Vincent? Orlando, binigay kay Muriel. Tumano ba? Muriel! Wala rebound. Dapat na kay sa sunod. Sa sunod na head, lagutan! 40-36. Ano ba? Back-to-back error. Papasok po natin ng Ebra. Sa sunod. Kasi! San Diego! 3 points naman San Diego. Dapat na number 30 yung Stephen Curry. Now, 27 Gondario. Manubay, malakas. Rebound, Garcia, sumagpad sa likod. Pragya, ahead. Sa sunod. Wala. Kapit na punta kay Manubay. Manubay, natabigan. Manubay. Manubay pa rin. Manubay na wala. Manubay, wala. Garcia, foul. Nasa basket. Ito ba rep? Nasa cushion. Foul Pragya. Second foul on Pragya. Boom shot on number 0 Garcia. Basket. Lagutan. Abang sila ng apat. Patik na wala. Dapat kay Silverio. Silverio hinagis. Dapat kay sa sunod. Block Pragya. Naging nasa magandang pwesto yan si Pragya eh. Ordanyo. Binigay kay Trinidad. Vergara. Vergara basket. Vergara. 45-41 at Matapur. 7 minutes and 50. On the third quarter. Kapag ng dilaw. 45. Pragya pa rin. 41. Wala. Rebound. Napunta kay Manubay. Manubay. Gordanyo. Gordanyo. Wala ko lang yung violation ng Gordanyo. Yan. Pagtitira niya na eh. Sasedon. Sasedon. Bigyan kay Manubay. Sasedon pa rin. Nice dribbling skill para kay Sasedon. Foul yung Manubay. Ha? Third personal foul Manubay. Tatlo na si Manubay. First team foul on Team Emra. Ayan na naman. San Diego. Rebound of 50 Makino. Napunta kay Lagutan. Basket para kay Lagutan. Point Lagutan. Manubay, Rob Garcia. Bakit din Garcia? 47-43. Palitan na ng putok. Putik na na. Gawin na. Vergara Stosable. Vergara attack. Vergara attack. Gordanyo. Face. Sumay pa. Gordanyo. Hold the ball weapon. Gordanyo. Pwede down. Gordanyo. Gordanyo pa rin. Pag malakas ang signal, maliwanag yan siya. Pero mahina ang signal talaga sa data. Wala, lumalabo yan. Ayun, makikita nyo, maliwanag, di ba? Kasi malakas ang signal na. Pero ganina, sobrang malabo. San Diego. Third drop. San Diego. Basket para kay San Diego. Balik sa kanin. Nakalindi tayo sa signal kasi. Pag mababa